أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون। ए बेटो, जाओ यूसुफ और इसके भाई का सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते मगर काफिर लोग।